Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Samahatal fudala wal kurama, para alim, para ulama, para sepuh, para kiai, wabil khusus kuruh batan kaula sarang pada ajunan seteja ajunan Simuljal Mukarram wal Muhtaram Ki Haji Abdul Azim hafidhahullahu ta'ala wa matta'ana bihi bi tuli hayatihi Allahumma amin. Ajunan Simuljal Mukarram wal Muhtaram Ki Haji Abdul Razak, ajunan Simuljal Mukarram Ki Haji Muhsin Hashim, ajunan Simuljal Mukarram Ki Haji Ali Imran, ajunan Simuljal Mukarram Kiai Musa, ajunan Simuljal Ustad Muzakir, ajunan Simuljal Ustad Muhammad Hasan, ajunan Simuljal Ustad Fadli, bencukenan seteja para guru, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, kong langkong seteja para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh madrasah diniyah, wabil khusus seteja para guru ngaji, nyona sapora abdina tak bisa nyebut asmaipun situng per situng, namun tak ngurangin rasa hormat atau rasa ta'zim beten kaula sestejana sangat abdina muljaaki. Aparatur pemerintah, wabil khusus Bapak Kepala Tisah Turin Barat Ki Kadinto, Bapak Kak Tuan Haji Nawawi beserta staf epon, pencukenan sahibul hajah, sahibud dakwah, keluarga besar Bapak Rofi'i ben seteja para keluarga, segenap para undangan, para bapak, para ibu, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Batan kaulah sarang pada ajunan seteja malam mungkin kita tetap dalam keadaan sehat wal afiyah. Alhamdulillah. Batan kaulah sarang pada ajunan seteja akumpul majlis penuh barakah kadintoh, tidak lain memenuhi undangan epon sahibul hajah, sahibud dakwah, keluarga besar Bapak Rofi'i ben seteja para keluarga, sekadima sahibul hajah merabu kaulah ajunan seteja. Saya pertama Ki Kadinto minangkah memperingati tor ngaku-ngakin hari lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nomor dua sahibul hajah Kadinto merabu kaula ajunan seteja minangkan nepae saya buare pon deng sepona Ki Kadinto ibu rotilah siampun kenging saya buare ampun bedah ya lambarzah malar muka kalaban berokana pengajian Kadinto almarhumah isapuratu satu sana Allah subhanahu wa ta'ala. Almarhumah barokana acara maulid malam mangkin muka pagi hari kiamat kenginga syafaat ipon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben yakuah umat ipon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malar muka pagi tak ada tempat saya paling bagus ikan di almarhumah kecuali surga ipon Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Rabu sesangat abdina muljaaki karena al-mukarram ampun Rabu kaula sakonik bagi motor kong langkong maimod dak batan kalau tibi pencukenan dak ajunan seteja bahwasana acara maulid Kak Dinto
acara sesangat mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kat dinto makhluk sepaling mulia. La nabiyya ba'dah, tada nabi sampunipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang amulot kat dinto para rabu tada lain ken karena bunga atas lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lah orang bunga kat dinto ni kapon perintah dari Allah. Sekat dimma Allah subhanahu wa ta'ala ada dalam Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Allah subhanahu wa ta'ala adabu qul kabala Muhammad bifadlillahi kalaban anugerah pun Allah subhanahu wa ta'ala wa birahmatihi ban kalaban rahmat ipon Allah subhanahu wa ta'ala. Tada rahmat ipon Allah sepaling mulia sebeda itunya kecuali kalaban rabuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tada rahmat sepaling mulia sebeda itunya kecuali kalaban kautusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekat dimma Allah subhanahu wa ta'ala memperkuat dalam ayat suci Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Engkau tak ngutus kesampian Muhammad kecuali kalaban kau utus sampian kat ni tah apek tar rahmat dak setajana alam. Artinya katinapah kalaban rabun Nabi Muhammad, kalaban lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kebeni kuncoman rahmat ikan di kaula ajunan setaja sebagai umat Islam. Tapi setaja manusia sebeda ning alam dunia, baik seiman ke Allah atau tak iman ke Allah subhanahu wa ta'ala, kalaban barakana lahir Nabi Muhammad ka utus Nabi Muhammad kenging rahmat setaja. Amin Allahumma. Pasera orang sekenging rahmat sebeni Islam Abu Lahab. Abu Lahab diceritakan oleh Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ning kitab Mafahim kalangan beliau. Sekadima Abu Lahab kat dinto saampona meninggal dunia, saampon setan Abu Lahab seter ya macam je alus agelu. Mun Abu Lahab ni orang je tungkin apa bener macam ding Rasulullah kan je tungkin kan mumpah bereng turin tungkin bilebian Abu Lahab kan je sarana gelu sampai bi Allah ni ka yancam Abu Lahab dari na je tungkin dari na je belkot Abu Lahab ni ka yang cambi Allah orang yang hiodi turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran data lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Shadaqallahul azim. Ayat penikah ini menunjukkan bahwa sana Abu Lahab beserta bini nak ni to bekal masuk dak neraka ni pun Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas bi Allah waktu Abu Lahab ki odi pak kita mati ki odi bi Allah jelas si Abu Lahab bekal mati masuk neraka beni binina nikah kana tak oleh hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Lahab pakun tak iman ke Allah subhanahu. Tapi anehnya para rabu Abu Lahab kat dinto sampuna mati. Abu Lahab eka mempe sarang taretan sina Abbas bin Abdul Muttalib panapa dalam waktu mempe na sina Abbas. Sina Abbas kat dinto amin peteretan Abu Lahab. Ya ahi kaifa haluk? Tang tretan dek remak ka badan kaki sampun mati. Ngocak Abu Lahab, wahai saudaraku Abbas, engkau tak tahu menerima kenikmatan di Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap hari engkau eseksa bi Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap detik engkau eseksa bi Allah subhanahu wa ta'ala. Memang benar apa sekaiba Nabi Muhammad, memang benar apa sekaiba tang panakan Muhammad. Memang betul-betul siksa kubur Arya Badah, siksa kubur Arya betul-betul badah. Engkau tak tahu menerima kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala kecuali pada hari Senin Allah memberikan keringanan de engkau wahai saudaraku. Abu Lahab menjelaskan engkau Arya pun hari Senin oleh keringanan dari Allah tang seksaan ikurangi bi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam situng riwayat pun hari Senin gak dinto beni kun cuman ikurangi tak isiksa bi Allah subhanahu wa ta'ala pun hari Senin. Selasa isiksa boleh. Mator Sayyidina Abbas
bi ayyi sababin kalaban sebab apa kada Senin aliyami pahbi Allah tak seksa engkau waktu Muhammad lambak li rembi waktu Muhammad lahir etunya suwaibah tang budak engkau lambak melelarang arwah abli kaper bunga ke sengkok atas lahir Muhammad atas lahir tang menakan Muhammad dari bungana engkau atas lahir Muhammad engkau sampai abe basakin suwaibah dari kebudaan sampai suwaibah bingko merdeka dari bungana lahir Muhammad sallallahu alaihi cek dengan bulah bunga pah bereng turin tanda kemolotan beda Abu Lahab amolot pak saya kocak amolot derema kocak amolot nih kapan apa bunga beda kata-kata maulid beda kata-kata maulud mun maulid menikah hari kelahiran nah atau waktu lahir Nabi Muhammad mun maulud ki orangah lahir Nabi Muhammad mun bener orang tanda ke maulotan mun bener orang tanda ke maulid bari tanda ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi Abu Lahab saus Abu Lahab orang kafir bunga atas lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal Abu Lahab kak dintok bungana beniken pun Muhammad deki tetinapi punten tapi anapa Abu Lahab bunga atas lahir Nabi Muhammad pola laki pak lambat ni ke zaman jahiliyah mun bedah orang bini rembi bini ni ka aib cuba dalam keluarga makanya mun lambat pah bedah orang bini rembi bini cekal di odi pendem di odi Sayyidina Umar bin Khattab pernah waktu nak kafir beliau pendem di odi putrinya pak maka sebab asok koran ni kereng ni bini andi ya yontong ber Rasulullah ni binian odi kafi alhamdulillah makanya yang memperjuangkan perempuan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam reng bini ni ka odi reng bini ni ka muljah ken rabuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi maka Nabi Muhammad adabu ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim ada reng laki si amul jahin reng bini kecuali orang laki kak dinto muljah muku Allah subhanahu wa ta'ala bentada reng laki si menghinakan reng bini tada reng laki yang merendahkan derajatnya reng bini kecuali reng laki kak dinto inah muku Allah subhanahu mangkana reng laki ni ka muljah ken baro kana reng bini ni ka muljah maka jadan badan ke reng bini alhamdulillah ontong pada Rasulullah reng bini pas odi waktu nak hadisah reng bini cekal encang kula mumpah tada Nabi Muhammad pah reng bini pen rembi pah pate kapi pah odi laki kapi pah bini siapa pak lu marah mumpah tada Rasulullah zaman jahiliyah pun pada reng bini rembi cekal pate todus Abu Lahab panika pak bunga amar kepanapa Abu Lahab ni ke sombong Abu Lahab andi pangkat tinggi mumpah andi penakan bini todus Abu Lahab teti andi penakan laki ni kah kin bunga amar kepanapa pola na laki ni ke dengan bunga na Abu Lahab dengan bunga na tanpa terasa suwaibah pai kocak yo suwaibah karena kakek abri kabar bunga kangko atas lahir tang penakan selaki kun setia kakek benitang budak merdeka Allahumma sholli ala Muhammad jaringan Abu Lahab pak budak ni kan larang cek saking mangken budak ni katosan juta pak tetinderi na bunga orang mun bunga ni kan lupa segala-galanya kan bedah nak kena ngoder wah nak kena laki pah ngocak cinta ke sebini I love you sayang ya pah ngocak sebini I love you too yo pah ngocak I love you too yo bunga berarti diterima cintanya pah ngocak selaki demi cintaku pada dirimu say apa yang kau minta pasti akan ku kasih asalkan jangan minta bulan dan bintang ya aru kandeng bunga orang mun bunga ruah boh apa bisa minta beri korja minta bulan bun bintang king jauh keluh ngaraja king semah huwi bagi bulan oh dorina bunga apa ngocak demi cintaku pada dirimu lautan kan ku seberangi gunung kang dudaki ya cang mang punari pret jangan percaya gombal do apa gunung kang dudaki naik kan acam labu sawalo kalir hari kan orang bunga orang mun bunga refleks ucapan telanjur makanya Allah subhanahu wa ta'ala fabidzalika falyafrahu
kalaban rabu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam papunga sambian papunga orang mengbunga huwa khairun mimma yajma'un orang menbunga itu lebih mulia lebih bagus dengan harta yang kita kumpulkan betul lah orang menbunga po tak kun bitongan maka cek heran orang amulot berkata je raja ayo coba sambian mangkit di mamun beda acara molotan berkata dan beda ada rik bering viral aku dikirim kancak orang tar kemolotan oleh LPG cek berkat oleh LPG pak budi berkat oleh LPG jangdul mawi ni mata penaru ngocak kemat tinggal mat apa betul setiap orang tar molotan dia tergantung apa orang si amolot dek remah ya mun samolot cerah kena ajem lele ajem kan kejadian nungku rik bering TikTok orang tar molotan nenteng ajem dong ibu kan tahu dia nak lihat apa dekir ya mulai ajem punga mun sebe bener terop ya saya langker mara cerah sara kelur apa masa kiai pas nenteng ajem pak ya mun kiai ni mau mobil ngaku le make 10 apa masuk pak kayak tepat aku mencok dekir lah mun pak kiai na sepeda motoran pancak pas nenteng ajem ya mun pas seken salin tali rafia tadi bibut Jepang mun pas tak seken depak les 1/2 kilo pas nunggeake pas coplak pas buru ajem ya mun kiai tak pati lempo ki bisa nabeng lemu pas tepak kebule besapa ngucak lempo ki besapa siapa ngucak lempo boleh tak lempo langsing gitu loh beni lempo ken korsena kene gelur ya njok engko ya tak kepe tang bengkong engko ki berhubungan di beuh cik rajin paling talkapi bengkong ya cekar orang acara mulutan ni luar biasa mulj makanya ni kenapa orang acara mulutan mak berkat ke lainan mak jo rajon dong kadong bahole aing segalon aing segalon marjuk rasa gelur apa pepe kula de rem mun kiai seberi serek rame radu wiki deui roh make kekeun nyaman nyambu leuh ni kenapa acara mulutan ni ka mak mulj acara mulutan kan itu mak raja karena bunga atas lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah adabu falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un pebunga sambian karena membunga itu lebih mulia lebih bagus dengan harta yang kita kumpulkan artinya kata apa PC yang kita punya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan bunga atas lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi makanya luar biasa Pak iblis ke gitu di bering umum pak orang tak komolotan ni kan terop dia kerja teng renteng tahu dina tak usom kan beli ke usom Bengkalan Sampang usom teng renteng soplukan sotil becen canteng boleh pernah dia compok dia bersoki orang ikan kiai lain sarung BHS lamiri ngetilak BHS langsung toju ibu bener gula ikan tolong ni kebagus sedekah tinggi kenyon tolong mun bisa cek repu waktu mahallul qiyam pak cek kadang wada'atil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan sakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami mahallul qiyam ya Allah ni ser tukang terbang ketak-ketak zona biada saya bebenah teropah kindar bu sotil becen soplukan niser pak waktu mahallul qiyam kak dinto momen yang paling penting kenapa waktu mahallul qiyam ni karabu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makanya kaula ajunan sedaja ni kay bakon mancing apa-apa pak ta'ziman wa takriman li khuduri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam karena tan kula mangki keterangan ning kitab guru abdina Al Habib Al Alim Al Allamah As-Sayyid Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumit Madinah Al-Munawwarah beliau tebu di sung kitab karangan sandra beliau Al-Habib Ali Baharun kat di karangan beliau kan into ning kitab Al-Fawaidul Muhtara li Saliki Tariqil Akhirah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yasta'dinu rabbahu li huduri haflati maulidihi sallallahu alaihi wasallam wa bi hudurihi hadrat arwahul anbiya wal awliya fabidalika tanzilur rahmat tabun Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumit Madinah Al-Munawwarah mungkin beliau ki ibadah di Madinah beliau kurap tina timintun kemontu ke beliau mungkin umur sekitar 90 tahun nikah Habib Zain kan itu ada bu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dinu rabbahu
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyuwun etih da Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Nabi Muhammad nyuwun etih da Allah? Li huduri haflati maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Kaangkui hadirin acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kat lima tempat, masjid, compo, lapangan, semua bedah acara maulid Nabi Muhammad yon tidak Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ni acara maulid. Wa bi hudurihi hadrat arwahul anbiya. Nabi Muhammad tak hadir ke tibi, tapi juga ikut serta hadir arwah-arwana para nabi-nabi pun Allah Subhanahu wa taala. Wal auliya juga arwana para wali-wali pun Allah Subhanahu wa taala. Fabidzalika tanzilur rahmat, karena barokah tempat kak dintoh, tempat masjid otabah musalla semebedah acara mauludan Allah nurunakin rahmat, amin Allahumma. Maka banyak orang-orang yang dibukakan kasabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang wali kesukaan ibn Allah Subhanahu wa taala. Nika banyak beliau kat dintoh ketika dibukakan kasabnya ningali Nabi Muhammad waktu mahallul qiyam. Mengkenai waktu mahallul qiyam kain tu Pak tore pahusuk. Hadirkan hati kita, Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kita Pak. Resapi seakan-akan kul ajunan saja hadir di kota Madinahnya habis langsung ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun sampean kak lintoh hadirkan hati kita Nabi Muhammad di tengah-tengah kita seakan-akan ajunan takahajat depak ke Madinah ngabis langsung ke Rasulullah. Insyaallah tak kira abid sampean depak ke Mekah, amin Allahumma. Pahoso waktu mahallul qiyam pantang pecek-cek waktu mahallul qiyam nangis Pak, karena waktu kak dinto Rasulullah kak dinto Rabu banyak ulama-ulama saleh termasuk Habib Saleh Al-Attas sering melihat Nabi Muhammad waktu mahallul qiyam jauh-jauh beli ke nikah beda kiai asmai pun al-maghfulah kiai As'ad Plangkeren dan gulai ceritain sarang kiai Khoiber juga ini atau saya nang kiai Musaddad juga ini karena beliau pernah kena tadi gulai kurang yakin mereka langsung dek ke putrana kiai Mukhtar As'ad leres kita gitu kiai engki bener nak aku disang gula pernah kena bener nak jadi waktu naik As'ad nih Pak As'ad nikah unjung acara maulud ning daerah stasiun daerah pasar kali itu nika banyak para kiai sehadir karena kali itu Nabi amuludun kiai tengkinah dari kacu bon kiai selain nika punya serabu memang juk rajin. Nah waktu naik As'ad kali itu sedaja para ulama sedaja para undangan nika cekeh waktu mahlul qiyam wada'atil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan sakiran hamidan كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Pakai saat molar Allah ya Allah ya Rasulullah tetapi guys saya berkata kenapa kiai kenapa Rasulullah Rabu kiasat mureng turin bare pada tuat kia Allah apa teh soko kening teh jauh besar pusut til ba soko na kening teh mi temu ko buko selasu diletak ko lek kalto ko na ba ni kaparapu sesangan abdina muljakin banyak ulama-ulama salafus saleh kadinto ningali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu waktu mahallul qiyam tore pahoso waktu mahallul qiyam amar ke panapa ta'ziman wa takriman li huduri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malar muka tempat kadinto tidak tempat semulja amar ke panapa benih kuncuman para ulama benih puncuman para kiai serabu insyaallah ten kul yakin tempat kadinto kana membeda acara maulid insyaallah saya bu yakin muka-muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melar muka kita yakin tempat saya barokah mari maki tempat saya mulja ben apakah manfaat de almarhumah ki kadinto Mbak Rotilah
muka-muka insyaallah satu sanas Allah Subhanahu wa taala malar muka kaula serang ajunan seteja si hadir majlis mangkin kalintoh cuka dan malar muka sebelum meninggalkan tempat kalintoh seteja ampun insyaallah satu sanas Allah Subhanahu wa taala tekana seteja hajat-hajat Allah Subhanahu wa taala palona seteja utang-utang Allah Subhanahu wa taala ben malar muka tak hajar ke Makkah Madinah amin Allahumma sakak dintoh pamator dari beten kaulah orang lebih nah beten kaulah nyuun sabora setada betesipun wabillahi taufik wal hidayah tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas seleraipun abdina ngaturaki matur sekelangkong